اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں علامہ شام الہی ظہیر صاحب، ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے رہیں، بہت شکریہ سر تشریف لانے۔ علامہ صاحب اس چیز کو ذرا تھوڑا آگے لے کے چلیے گا کہ بنیادی چیز حقوق اللہ کے اندر ہے کہ اللہ کی وہ تمام تر نعمتیں، اور اس کے بعد بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے تو اس پہ کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شریک کرنے والے کے لیے کس طرح کے غیظ و غضب کا اشارہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرید بھائی، حضرت معاذ بن جبل کی مشہور حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل نبی کریم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم نے کہا معاذ تجھے پتہ ہے کہ بندوں کے اوپر اللہ کا کیا حق ہے؟ ہمیں اس حدیث سے صاف پتہ لگ رہا ہے ہمارا موضوع بھی یہی ہے۔ معاذ نے کہا آپ بتائیے، آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں کے اوپر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کے علاوہ عبادت کا کوئی فعل کسی اور کے ساتھ خاص نہ کرے، اور پھر اللہ کے اوپر بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ اپنے ان بندوں کو کبھی آگ میں مت ڈالے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں میں لوگوں میں یہ بات پھیلا دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی نہ پھیلانا، شاید لوگ عمل کرنا ترک نہ کر دیں۔ آپ مجھے بتائیے اس پوری حدیث سے اور جو شاہ صاحب نے آیتیں پڑھی ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، یہ جو شرک ہے یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جیسے بہن نے بات کی حقوق العباد کی، یہ لوگوں کے اندر فلسفہ پھیلا ہوا ہے، غلط العام ہے۔ میں کہتا ہوں سارے انسانی حقوق پورے کر دیے جائیں، اگر اللہ کے ساتھ شرک لے کے آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اور اگر اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، ظلم بالآخر معاف ہو جانے ہیں، ان کا بدلہ مل جانا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہے ایک ظلم کرنے والا جانور بھی ہے نا، اس کو بھی بدلہ دے دیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا حدیث کے اندر، میں اللہ معاف کرے حقوق العباد کی تلفی کی بات نہیں کرتا، لیکن بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم نے کہا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے جس نے حق پورے کیے ہوں گے نا، یعنی جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس کے حقوق اس نے غصب کیے ہیں نا، ان کو پتہ کیا کہے گا؟ وہ دیکھو ایک محل، اس بندے سے اپنا حق لینا کہ محل لینا، وہ بندہ کہے گا میں نے تو جنت میں ہی جانا ہے۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ لوگوں کے حقوق بھی پورے کرے گا جس نے اللہ کے حقوق کی حق تلفی نہیں کی ہوگی۔ آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ حقیقت بات دیکھیے جو شاہ صاحب نے بات کی ہے، یا توحید اگر ہم نے سمجھنی ہے جو اللہ کا سب سے بنیادی حق ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے تو یہ سمجھائی تھی نا، کہا یہ بوتلیں، آپ مثال دے رہا ہوں، بوتلیں لے کے یا برتن لے کے کھڑا ہو جا، کھڑے ہو گئے، بالآخر انسان تھے، نیند آئی، چوک گئے تو برتن گر کے ٹوٹ پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، رب کو تو اونگ بھی نہیں آتی، اگر رب کو بھی اونگ آ جائے تو جس طرح تیرے ہاتھ میں دو برتن تھے گر پڑے تو زمین و آسمان تو آپس میں مل جائیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر اللہ رب العزت ایک لمحے میں، یعنی ایک سیکنڈ ہے نا، اس کے 1000ویں حصے سے بھی مخلوقات سے غافل ہو جائے نا، مخلوقات سے، تو کوئی مخلوق زندہ نہ رہے۔ ایک دن کے اندر میں اور آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اپنے اندر جو شاہ صاحب نے کہا تمہارے اندر نشانیاں اللہ رب العزت نے جو پیدا کی ہوئی ہیں، میں اور آپ، ہمارا دل ایک دن میں کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے؟ 1,00,000 مرتبہ یہ دل دھڑکتا ہے، یعنی اللہ رب العزت روزانہ ہمیں 1,00,000 مرتبہ زندگی دے رہے ہیں۔ ایک دھڑکن بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں دھڑک سکتی۔ ایک پتا، قرآن تو یہ کہتا ہے پتا بھی گرنے سے پہلے رب تعالیٰ کی اجازت لیتا ہے، اور رب کو وہ جگہ بھی معلوم ہوتی ہے، اس پتے کا رنگ، کلر، ہر چیز پتہ ہوتی ہے، ٹائم، وقت کا پتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو کالے پتھر کے اوپر کالی چونٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے قدموں کی چاپ کو بھی سنتا ہے۔ وہ رب بتائیے اگر ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے سے ہم سے غافل ہو جائے، ہمارا دل دوبارہ دھڑک گیا۔ ایک اور وہ بھی ترتیب کے ساتھ، وہ بھی ترتیب، اچھا ایک مخصوص ترتیب ہے، وہ آؤٹ ہو جائے تو تب بھی گیا۔ اس سے بھی کم کی ایک مثال دیں، آنکھ ہے، 1 منٹ میں 15 سے 20 دفعہ جھپکتی ہے، 1 گھنٹے میں 1000 دفعہ، 24 گھنٹے میں 24,000 مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ نے آئی کے اوپر ایک شٹر رکھا ہوا ہے جو بند ہوتا ہے کھلتا ہے۔ بتائیے دنیا کا کون سا تالا ہے جو کسی نے ایجاد کیا ہو 24,000 مرتبہ کھل جائے اور بند ہو جائے، جتنے مرضی انسان جمع ہو جائے۔ یہ جو موجودات ہوتی ہیں نا، یہ سائنسدان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی چیز ایجاد کی، یہ ہم نے موجودات میں سے چیز کو جوڑ کے ترتیب کر کے ایجاد کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کون سا ہے؟ اللہ کہتا ہے حَلَ تَعَالَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا۔ اللہ کہتا ہے میں وہ رب ہوں جو عدم سے وجود بخشتا ہے۔ موجودات کو جوڑ کر تخلیق کرنا کوئی کارنامہ نہیں ہے، اصل تخلیق یہ ہے جو عدم سے وجود، ایک چیز عدم تھی، ہے ہی نہیں تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا۔ آپ دیکھیں لوہا موجود ہے، پلیٹینیم، یورینیم، میں کہتا ہوں جتنے بھی آئنز ہیں یا جتنے بھی ریڈیم ہیں، جتنے بھی یہ ایٹمی تابکاری کے
साइंसदानों ने इन्हीं को जोड़ के कोई चीजें बनाई है ना, और ये समझते हैं कि ये हमने तख्लीक कर ली है और अल्लाह वो है जिसने इनको नाजिल किया है। ये लोहे से आपने देखा होगा कितनी तख्लीकात होती हैं, ये लोहा साइंसदानों ने बनाया, लोहा तो अल्लाह ने उतारा। और जब हम सूरह रहमान भी पढ़ते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि उसकी कुदरत की जो शान है वो कितनी निराली है। तो ये मार्फत इलाही का जो सफर है ये बहुत ही जरूरी है, तो ये हम कैसे इस सफर को तय कर सकते हैं? आपने भी सूरह रहमान का हवाला दिया है, तो साथ ही सूरह रहमान की जो आयतें हैं वो जहन में आ गई हैं। उसके अंदर 2 आयतें हैं ऐसी जिससे इंसान को अपनी तख्लीक का और खुदा की मार्फत सारी की सारी समझ आ जाती है। एक तो कुरान पाक में ये तो है ना, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ताला ने जिन्नो इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि जो पहले मखलूकात थी क्या वो अल्लाह की इबादत नहीं थी करती? फरिश्ते अल्लाह की इबादत नहीं थी करते? हदीस में तो आता है कि एक बलिष्ठ आसमान पे जगह ऐसी नहीं जहां पे कोई फरिश्ता सजदे में सर ना रखा हो, जो अल्लाह की हर वक्त तस्बीहात ना बयान कर रहे हो। अर्श को उठाने वाले फरिश्तों में से एक फरिश्ते का नबी करीम ने कहा कि मुझे अल्लाह ने इजाजत दी उम्मत को बता दूं कि उसका सर तो अर्श के नीचे है और उसका पांव जमीनों से भी नीचे है। इतने बड़े बड़े फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह ताला ने अपनी इबादत क्या, ये जो चरिंद परिंद मखलूकात, धरती, रेत के जर्रे जर्रे, पौधा, ये दरख्त भी होता है ना, व नजमु व शजरु यस्जुदान, ये सूरह रहमान की आयत है। नजम का एक तर्जमा तो आपने सितारा सुना हुआ है, दूसरा वो बेलें जो जमीन से उठती हैं तो जब झुकना शुरू हो जाती है तो अल्लाह को सजदा कर रही होती हैं, दरख्त अल्लाह को सजदे कर रहे होते हैं, शम्स वल कमर भी हैं अल्लाह की तस्बीहात बयान कर रहे होते हैं। तो इंसान से अल्लाह ताला की क्या डिमांड? ये बड़ा अहम सवाल है जो मैं पूछना चाहता था, लेकिन आप अपने अब ये में लेकर अच्छा, ये फरिश्तों ने भी एतराज किया था, वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, अल्लाह आप ऐसी मखलूक को पैदा कर रहे हैं जो जमीन पे खून बहाएगी और हम आपकी तस्बीहात बयान कर रहे हैं। इसका मतलब है मखलूकात तो अल्लाह की तस्बीहात बयान कर रही थी, अल्लाह को इंसान और जिन्नों से तकादा कि हाँ अल्लाह ताला ने जितनी मखलूकात पैदा की हुई थी उनको ये इख्तियार नहीं था दिया हुआ कि तुम्हारे पास 2 रस्ते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान और जिन वाहिद मखलूकात है जिनको इख्तियार दिया, जबर नहीं किया। तुम्हारी मर्जी है, ये नेकी का रास्ता, आपकी मेरी अभी मर्जी है, हम सुभान अल्लाह कह दे या अभी कलमा कुफर कह दे, हमारे ऊपर जबर नहीं है। यही जिन के ऊपर भी यही है, यानी सिर्फ जिन और इंसान को अल्लाह ताला ने 2 रास्ते दिखा दिए हैं, अच्छाई का रास्ता भी दिखला दिया, बुराई का रास्ता भी दिखला दिया। अब मेरी मर्जी है, साथ हमारी जरूरियात को, साथ पेड़ जानवरों का भी लगा है, जानवरों को भी लगा है, लेकिन जानवरों ने अपने रिश्तेदारों के साथ वो तल्लुकात और हुकूकुल इबाद उस तरह बजा नहीं लाने जिस तरह इंसानों ने बजा लाने हैं। अल्लाह ताला ने 2 रास्ते दिखला दिए। वाहिद महलूक इंसान और जिन्न, जिनको 2 रास्ते दिखाने के बाद अल्लाह ताला कह रहा है अब मैं देखता हूं मेरी इबादत करता है कि ये नाफरमानी करता है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ने तो मौत और हयात भी इसीलिए इंसान की पैदा की ताकि देखे अच्छी इबादत करने वाला कौन सा। और जहां तक मार्फत इलाही का ताल्लुक है ना, एक हदीस ज़हन में आ गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत को एक गज़वे में देख रहे, उसका बच्चा उससे जुदा हो गया, कैदी औरत है। अब औरत बच्चे को ढूंढ रही है, बड़ी देर बाद उसको बच्चा मिला तो उसकी मोहब्बत वालेहाना है, उसकी शफकत एक माँ की जागी, वो बच्चे को अपने छाती के साथ लगाती है। नबी करीम अपने सहाबा को कहते हैं कि क्या ये औरत अपने बच्चे को इस वक्त आग में फेंक सकती है? तो सहाबा ने कहा ये कैसे हो सकता है? तो नबी करीम ने मारफत इलाही का कुलिया बतला दिया कि तुम्हारा रब इस माँ से 70 गुना ज्यादा बंदे से मोहब्बत करने वाला है। तो बंदा जब अपने रब की तरफ रुजू करता है या लौट के आ जाता है तो रब आग में फेंक देगा? नहीं फेंक सकता। रब भी बंदे के अमाल को ज़ाया नहीं करता। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ मार्फत इलाही के हवाले से, आजकल मुआशरे के अंदर जो तवाहम परस्ती है, जो शिरक के धंधे हैं, ईमानदारी से बतलाइए। आप मुझे बताएं कि कुरान पाक शिफा की किताब है, पढ़ने के लिए था, पढ़ने के आपको एक बंदा के कि आबे जमजम में शिफा है, हदीस सही है, और आपको कि ये लटका के फिरना शुरू कर दो, आप आबे जमजम लटका के फिरना शुरू कर दें, आपको शिफा मिल जाएगी? नेवर। पीने से मिलेगी, शहद लटकाने से मिल जाएगी, खाने से मिलेगी, खाने से मिलेगी। तो कुरान पाक पढ़ने से मिलनी है कि लटकाने से मिलनी है? और जब हम ये इतराज करते हैं ना, ये किसी मसलकी इख्तिलाफ की बात नहीं है, ये पीर साहब ने कुरान बंद हो जाएगा, कारोबार बंद हो जाएगा फिर तो। मैं तो ये तो सीधी बात ही कह दी। दुकानें आप अभी देख लें, वबा के आलम में दुकानें बंद हैं। जो शिफा के दावे करते थे फूंके मार मार के, सबकी दुकानें बंद हुई हुई है। सिर्फ शिफा के मराकिज़ मसाजिद हैं जो अल्लाह के घर हैं, खुले हैं। मुझे एक बात बतलाइए, जब तवीज़ के बारे में समझाया जाता है ना, ये समझाने की बातें अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी मैं बताना चाहता हूँ, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, शाह अहमद नूरानी और इस तरह के अकाबर बरेलवी उलमा मौजूद हैं, हादम रिजवी, आसिफ अशरफ जलाली, जो तौहीद की अब दावत देते हैं।
وہ کہتے ہیں یہ سجدے نہ کرو, یہ اس طرح نہ کرو, یہ موسیقی سے اجتناب کرو وغیرہ. دیکھیں آپ اور میں اگر کسی کو کہیں گے نا یار تویز نہ لٹکاؤ, جناب قرآن کا تویز لکھا ہوا ہے, پیر نے قرآن کی ایک آیت لکھی ہے. آپ اپنی گھر میں ذرا جائیدہ لیں, آپ کی الماری میں قرآن کی ایک آیت لکھی پڑی ہے, 20 قرآن پڑے ہوئے ہیں. ان 20 قرآن کو الماری میں رکھنے سے برکت نہیں آئی, پیر نے ایک آیت لکھ دی تو برکت کا نزول ہو گیا. جو پانی میں گھول کے پینے کو کہتے ہیں وہ. اب یہ دیکھیں, یعنی جو کتاب پڑھنے کی ہے اس کو ہم پلا کے, اس کو ہم مردے بخشوانے کا, یہ کتاب زندوں کے لیے آئی تھی, اس سے ہم کام کیا لے رہے ہیں مردہ بخشوانے کا. اور ایک عجیب و غریب فلسفہ معاشرے میں, جو بھی پکڑا جاتا ہے وہی جیلی ہوتا ہے, جو نہیں پکڑا گیا وہ اصلی ہے, جو پکڑا جائے وہ جیلی ہے. اچھا ہمارے ہاں تو ہم پرستی بھی بڑی عجیب ہے. اگر بات آئی ہے حضرت عمر ہیں, حجر اسود, آپ کو پتا حجر اسود, حجر اسود کے بارے میں صحیح حدیث ہے, یہ کل قیامت کے دن جس نے اس کو چوما نا گواہی دے گا, یعنی اس میں نفع ہے. اور حضرت عمر اس کو کیا کہہ رہے ہیں, حضرت عمر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اے پتھر, نہ تو میری تقدیر بدل سکتا ہے, نہ تو میرے نفع کا مالک ہے, نقصان کا مالک ہے. حالانکہ حدیث ان کو پتہ ہے کہ یہ قیامت کے دن ثواب کا باعث ہے, لیکن مسلمانوں کا عقیدہ درست کر رہے ہیں کہ پتھروں سے, درختوں سے شفا نہیں ملتی, اللہ رب العزت کو پہچاننے سے ملتی ہے, اور اللہ رب العزت کے در کے اوپر سجدہ کرنے سے ملتی ہے. صلح حدیبیہ میں آپ کو پتا ہے ایک بیعت رضوان ہوئی, ایک درخت کے نیچے ہوئی تھی. اس درخت کے, اچھا یہ قرآن پاک کی صحیح آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا ہاتھ عثمان کے قصاص کے اوپر نہیں تھا بلکہ اللہ کا ہاتھ بھی تھا. تو یہ اتنا بابرکت درخت تھا. تو حضرت عمر کے ذہن میں آیا کہ کہیں عرصہ بیت جائے, لوگ اس درخت کے ساتھ تبرک کے وہ افعال, تبرک کے وہ اعمال اور تبرک کی وہ فکر نہ مخصوص کر دے جو مشرکین مکہ کی تھی. ایک بات یہ بھی یاد رکھنی ہے, تو حضرت عمر نے اس درخت کو کٹوا دیا. ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں, توحید ربوبیت کا پوری دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہوتے ہیں نا, ہم یہ سمجھتے ہیں, یہ بات بھی آج ذہن سے نکال دینی چاہیے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہندو ہوتا ہے یہ مٹی کی پوجا کرتا ہے. مٹی کی پوجا کوئی نہیں کرتا. مٹی کی پوجا اس دنیا میں, مذہب جو ہوتا ہے نا وہ ونس آف گاڈ کا قائل ہوتا ہے, توحید ربوبیت اس کو کہتے ہیں. یعنی آپ ہندو سے بھی پوچھیں گے, ہندو کو چھوڑے قرآن پاک کی میں آیات رکھتا ہوں, اللہ تعالیٰ نبی کریم کو کہہ رہے ہیں مشرکین مکہ سے پوچھئے قل لمن الارض ومن فیہا, زمین و آسمان کی بادشاہی کس کی ہے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, 7 آسمانوں 7 زمین کا مالک کون ہے؟ قل امن یملک السمع والابصار, قوت سامعہ اور باصرہ کا مالک کون ہے؟ مشرکین مکہ کیا کہیں گے؟ سیقولون للہ, اللہ ہی ہے. جب انسان بچہ ہے خود بخود قد بڑھ رہا ہے, کون بڑھانے والا؟ رب ہے. یہ پوری دنیا کے مذاہب اس بات پہ متفق ہے, آپ بال کاٹیں گے بال بڑھ جائیں گے, ناخن کاٹیں گے بڑھ جائیں گے. یہ سارے کا سارا تربیت کا کام اللہ ایک خالق, ایک مالک, ایک کائنات کی ہستی ہے جو کر رہی ہے. اس کے اوپر اختلاف نہیں ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہندو بھی, عیسائی بھی, یہودی بھی, جتنے مذاہب ہیں وہ ایک سپر نیچرل پاور کو مانتے ہیں جو تربیت کا. اختلاف کس میں ہے؟ تو پھر شریک کرنے پہ شریک اصل پرابلم یہ سمجھنے کی ضرورت. نقطہ اختلاف یہی پر وہ نقطہ اختلاف کیا ہے؟ آپ شیطان کو مان رہے ہیں تو آپ خدا کو نہیں مان سکتے. اب میں نقطہ اختلاف پتہ کیا ہے؟ ہندو مٹی کی پوجا نہیں کر رہا, وہ رام کی ایک شخصیت ہے. اللہ کے علاوہ شخصیات کی, انبیاء کی پوجا ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے لقد کفر الذین, ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا, ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے عبادات بھی نیک لوگوں کی ہوتی ہیں. عیسیٰ کو انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین, کیا تو نے, اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کیا تو نے کہا تھا کہ عیسیٰ 3 کا تیسرا ہے؟ یہ عیسائی مانتے ہیں نا کہ اللہ کی پاورز کے اندر عیسیٰ بھی شریک ہیں. تو عیسیٰ کی عبادت ہوئی. یعنی نیک لوگوں کی, یہ جو رام تھا یا جو برہمن, یہ جن کی اتنی دیویاں, سارا جو بھی, سری دیوی کو بھی کہتے ہیں, یہ آپ کو پتہ یہ بھی ایک کنسپٹ ہے, لیکن ہم چاہے اس کے اوپر نہ بھی مانے, لیکن ان کے یہ جو بت ہوتے ہیں نا مٹی کے, ان کے پیچھے ایک شخصیت ہوتی ہے, یہ اس کی تمثیل ہوتی ہے بعین. اسی طرح یہاں اللہ معاف کرے کسی کو تان و تشریح کرنا مقصود نہیں ہے, قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. اللہ کے بعض بندے تو ایسے تھے جنہوں نے عیسیٰ کو ابن اللہ کہہ کے پوجا کرنا شروع کر دی, عزیر کو ابن اللہ کہا اور کہا یہ اللہ کا بیٹا ہمیں اللہ کے قریب کرے گا. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نے تو اللہ ہی بنا لیا. اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں, مگر یعنی مومنوں کے اوپر یہ راہیں کشادہ کرے غیر
बुत की पूजा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पे कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहे जिसकी मर्जी परस्तिश होगी। लेकिन नहीं, यहाँ तो आपने जो बात कर रहे हैं ना, आपने कहा कि इस चीज में किसी एक शख्सियत पीछे है, लेकिन वो उस चीज को वो अल्लाह के करीब कंसीव करके उसके साथ अल्लाह के साथ शरीक कर रहे हैं वो। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि अल्लाह की जात को मानते ही नहीं है। वो तो एथियस्ट होते हैं, जो अल्लाह की दात को नहीं ना मानते, वो तो तौहीद रुबूबियत के मुनकर होते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मुआशरे में सब में तौहीद रुबूबियत है। हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए, नबी करीम ने जो अल्फाज कुरान पाक में अल्लाह ने कहा, कुल इन काना लिर्रहमानी वलद, ये देखें, ये एक आयत, इसकी एक तर्जुमा और तशरीह ये भी है, कुल इन काना लिर्रहमानी वलद फ़अना अव्वलुल आबिदीन। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो वो भी इबादत के लायक होता। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम, इसका मतलब है अल्लाह की जो जात है ना, वो सारी की सारी इबादत के लायक है, अल्लाह के जुज़ भी इबादत के लायक है। ये हमने कहां से कह दिया? हमारे शुआरा ने कह दिया, लेकिन ये गुमराही है कि तू एक गोरख दंदा है मुआद। अभी एक ब्रेक ले, बहुत खूबसूरत, मैंने रोकने का दिल नहीं चाह रहा। राम साहब, आप इस चीज के ऊपर, क्योंकि हम ब्रेक लेंगे, आपसे इजाजत भी चाहेंगे, तो जो ओवरऑल गुफ्तगू नबी इनसे समाप्त अल्लाह साहब से करा लेते हैं कि इसको किस तरीके से हम बहैसियत इंसान अपना ये फर्ज अदा करें कि अल्लाह के हुकूक हम अदा कर सकें। मैं ये बात समझता हूँ कि अल्लाह का एक हक हम यहाँ पे अगर बयान कर लेना, अभी भाई ने खौफ की बात की, ये भी हक है, लेकिन तौहीद पहला अल्लाह का हक है, और इसी को बयान कर दे अगर हम इस मुख्तसर से वक़्त में, तो हमारी निजात के लिए काफ़ी है। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने रखना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, आज रात बारिश हुई, हदीस सही है, उम्मत का इजमा है, आज रात बारिश हुई, बाद लोग काफिर हो गए, बाद लोग मोमिन हो गए। एक बारिश की वजह से बाद लोग काफिर हो गए, बाद लोग मोमिन हो गए। साहबा ने पूछा ये कैसे हुआ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसने ये कहा कि बारिश फलां सितारे की हरकत की वजह से हुई है, वो काफिर हो गए, और जिन्होंने ये कहा अल्लाह की वजह से हुई है, वो पक्के मोमिन हो गए। आप बताइए, हम तो अहम परस्ती में कहां पे मुब्तला हैं? बिल्ली रास्ता काट गई है, काली बिल्ली बेचारी अपने काम को जा रही है, वो रास्ता काट गई है, इसने सफर मुलतवी कर दिया। ये कहते हैं हमारा मुआशरा ना, मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ, कुरान और सुन्नत से और हदीसों से इस तरह दूर है। पहले सुबह आप जाए ना किसी दुकानदार के पास, उसको यार ये मुझे उधार दे दो, वो कहेगा यार पहला गा के बोनी नहीं होनी पूरा दिन, बोनी नहीं। और नबी करीम ने क्या फरमाया? जो बंदा अपने भाई को उधार देगा, 2 दफा देता है, तो पूरे का पूरा इन्फाक लिख दिया जाता है। नबी करीम कहते हैं उधार दो, कर्जा दो। हमारा मुसलमान कहता है मैंने कर्जा दिया तो सारा दिन सेल नहीं होनी। आप दूसरी बात ये सुने, हमारे यहाँ पे बड़े बड़े आप क्या कहें मुफक्कर बैठे हुए हैं, कलवंजी में शिफा है, नबी करीम ने कहा मौत के अलावा, ये कॉलम लिखते हैं कि कलवंजी खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। शहद में नबी करीम ने कहा शिफा है, शहद खाने से जी शुगर बढ़ जाती है। खुशबू नबी करीम की सुन्नत है ना कि खुशबू लगाओ, ये पता क्या मशहूर करेंगे? खुशबू लगाने से जी जिन्न आ जाते हैं। जैतून का तेल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि इस्तेमाल करो, ये कहते हैं जी उनमें घुटनों में दर्द शुरू हो जाती है। हर काम में रसूलुल्लाह की मुखालफत। अच्छा, यहां तक कि जली अहकामात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मंसूब किए हुए हैं। नबी करीम ने कहा मुसलमान को चाहिए अपने सहन की सफाई करे। इन्होंने मन गढ़त नाउज़ुबिल्लाह हदीस बना लिया, जो शाम के टाइम सहन को साफ करेगा उसका रिज़्क समेट दिया जाएगा। यानी हर चीज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत, अल्लाह की मुखालफत। रब, मैं आपको एक बात बताऊं, एक हमारा ये नजरिया भी ठीक होना चाहिए, जो खालिक है ना वो मखलूक में नहीं है, खालिक मखलूक से जुदा है। हमने ये कह दिया कि नाउज़ बिल्लाह तू एक गोरख धंधा है, ये अल्लाह मालकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वकारा, ये अल्लाह का वकार है। वमा कदरुल्लाह का कदरी, हमने अल्लाह की ये कदर की है कि मुआद अल्लाह हम अल्लाह ताला की आइडेंटिटी को मशकूक, अल्लाह ताला की, हमारे मुआशरे में ये कुलिया पाया जाता है, शायद आप उसकी तरफ तवज्जो ना करें। लोग ये समझते हैं नाउज़ बिल्लाह हर चीज में अल्लाह, ये अल्लाह कहता है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, मैं रब अपने अर्श पे मुतमक्किन हूं, जैसे मेरी शान को लायक है। अगर ये आप मुख्तसर सा हाका दहन में लाए ना, आप हैरान रह जाए। इस आयत की तफसीर के अंदर आप बताएं कि यहाँ से सूरज कितने फासले के ऊपर है और सूरज जमीन से कितने गुना बड़ा है। 12 लाख जमीनें और सूरज में आ जाएं। सूरज से बड़ा एक सितारा इंसानी आंख यानी दूरबीन ने देखा है, और 1 सेकंड में आपको पता रोशनी 1,86,000 किलोमीटर तय करती है। इस फासले को नापने के लिए इन्होंने लाइट ईयर इजाद किए कि लाइट की 90 करोड़ सूरज होना, इंसानी आंख ने वो सितारा देखा है जो उसके अंदर समा जाए। उस सितारे के ऊपर पता नहीं कितने सितारे हैं, उनके ऊपर आसमान है, 7 आसमान है, और फिर 7 आसमानों के ऊपर क्या है? वसिया कुर्सी समावात, उसकी कुर्सी है। और अजीज के अल्फाज ये हैं,
कुर्सी के सामने ये 7 आसमान, ये सितारे, ये सूरज ऐसे हैं जैसे सहरा में पड़ा हुआ अंगूठी का एक छल्ला हो, और कुर्सी से अरश इतना ऊपर है कि अरश के बारे में हदीस है कि अरश के सामने कुर्सी ऐसे है जैसे सहरा में पड़ा हुआ अंगूठी का एक छल्ला। हमने अल्लाह की क्या कदर करनी है, हमें रब का क्या पता। उस अरश के ऊपर रब ने लिख दिया कि मेरी रहमत हमेशा के लिए मेरे गजब के ऊपर हावी रहेगी। अब एक हदीस आपको बताता हूँ, फिर आना है। आप अभी के सुभान अल्लाह, हम कहते हैं सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सही हदीस के अल्फाज हैं। ये अल्फाज 7 आसमानों को क्रॉस करते हुए, कुर्सी को क्रॉस करते हुए अरश के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, और इनकी आवाज़ शहद की मक्खी जैसे होती है, या अल्लाह को याद करा रहे होते हैं कि फलां बंदे ने फलां वक़्त में अल्लाह आपकी तस्बीह को बयान किया, सिफारिश कर रहे होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आए और उन्होंने आके कहा कि मैं ये अपनी बांदी को आज़ाद करना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह ने कहा ला, मैं टेस्ट लूँ ईमानदार है कि नहीं। उससे पूछा, वो बोल नहीं थी सकती, अल्लाह कहाँ है, इशारे से उसने इशारा किया आसमान पे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसको आज़ाद कर दो, ये मोमिन है। यानी अल्लाह की एक जिहत है, अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला उलूव की जिहत रखता है। हम ये कह दें नहीं हर चीज़ में अल्लाह, हर मखलूक में अल्लाह, मुआद अल्लाह, हर शय ही अल्लाह। ये जो अकीदा है ये बातिल अकीदा है, ये नजरिया बातिल है। और बाद लोगों ने इससे भी अपोजिट कह दिया। आपको पता ही, हम बाद लोग पढ़ाते हैं एक खास कल्चर है कि हर चीज़ में तू है, हर ज़ाहिर में, हर बातन में, हर मंजर में, हर पस मंजर में, मुआद अल्लाह। हाँ, लेकिन इससे ये इश्काल पैदा नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ताला अगर अरश के ऊपर हैं तो अल्लाह ताला ने ये जो कहा नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं बंदे की शरगे हयात से ज़्यादा करीब हूँ, तो इसमें कोई तज़ाद है? ये इंसानी अकल का तज़ाद है। अल्लाह ताला की जो मखलूक़ात है, नज़र अल्लाह की मखलूक है ना, आप जरा बाहर निकलें 1 सेकंड के दार में, इससे में लाखों किलोमीटर क्रॉस करके आसमान तक पहुंच जाती है। जिब्रील अमीन अरश के पास खड़े थे, यूसुफ को भाइयों ने कुएं में धक्का दे दिया था। अल्लाह ने क्या कहा, मेरे यूसुफ के पांव कुएं की जमीन को ना लगे, जिब्रील का पर नीचे आ गया। अल्लाह की मखलूकात में से अगर इतने सफर की सलाहियत रखती हैं तो अल्लाह ताला ये वक़्त जो है, ये जो फासला है, ये मखलूक नहीं है अल्लाह की, ये वक़्त भी अल्लाह की मखलूक है, ये फासले अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह के लिए ये फासलों की कोई अहमियत नहीं है, ये इंसान के लिए। ये इंसान, अल्लाह ने जब अपनी जहद बयान की है ना, अल्लाह ने क्या कहा, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शायरा के हयात से ज्यादा करीब हूँ। बंदा जब जहद बयान करेगा अल्लाह ताला ऊपर ही है, अल्लाह ताला। और ये बात एक और समझने की जरूरत है, अल्लाह ताला ने ये शिकाल भी दूर कर दिया, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें ना, आप किसी के पास चले जाए ना अल्लाह के बारे में सवाल करने, वो आपको क्या जवाब देगा और अल्लाह क्या जवाब देगा? अगर आपने मुआवजा करना, अल्लाह कहता है जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो कह दो इन्नी करीब, मैं करीब हूं, बल्कि खुद ही जवाब दिया मैं करीब हूं। और आप बंदों से पूछ लेंगे ना, वो कहेंगे नहीं जी अल्लाह बड़ा दूर है, अल्लाह को एक जरिया, वास्ता, वसीला, सीढ़ी, तरीका, वजीर, बादशाह की मिसालें दे दे के समझाएंगे। अल्लाह कह रहा है इन्नी करीब, मैं करीब हूं, मैं तुम्हारी शायरी के हयात से भी करीब हूं, एक दफा मेरे दरबार पे आओ तो सही, एक मर्तबा। नबी करीम ने फरमाया कोई बंदा इतने गुनाह लेके आए ना कि जमीनों आसमान उसके गुनाहों के रजिस्टरों से भर जाएं, आके सिर्फ एक मर्तबा कह देना अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह माफ कर दे। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान है, और ये हमें समझने की जरूरत है आज के। अल्लाह रब्बुल बेहतरीन खुलासा, मेरे ख्याल से इससे खूबसूरत हो नहीं सकता था। बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त गुफ्तगू रही आपसे।